Ama kazak şovada şey ponago nartom binime. Au şehrena. Medroim bardara az medroim. Buzyon sarş da şehrena. Sarş. Vabaka. Oz khama khidmene isim taka. Vay. Medroim ako medroim mena isim şey ponago medroim mena isim nartom binime. Ama kazak şovada şehrena. Ama kazak şovada nakoyma. Medam mena isim akoyma mena isim şey ponago mena isim. شما در مثلا شیپالانگاه شما دین شیرون رو بدریم می نویسیم رقم میگیریم کای تیگر سلام علیکم نمیدونم ما کجا کای پاچ ساس کدا کجوری ما نمیدونم شیر نه بدونی رفت چکا رقم بگیره کجا رقم تا بنا شیپالان رقم تا بگیره که رقم چور این رقم چور ایفته دکا شما دین اکو شما دین اکو شما دین شیرون لایک هم بزنید شیپالانگو لایک هم بزنید مکسک شما دین اکو رقم میگیرین شیپالانگو رقم یک دو سه اکا تیگر شیپالان رقم میگیره نه اکا جون بازی با پولای شیرنا 100 روبلی بازیمون ویگرش 600 روبل اکا جون اگر اکا جون یگو بور نکدگی گوش اکا جون ثابت دمتم اکا یگو بور نکدگی گوش اکا جون ثابت دمتم شیرنا بخواه کاری خوب نیست این اینجا دکا نگاه کن نمره نایستگه نمره انا کارتا هم واتساپ در نمره کارتا اکا جون پول میپارتوی در واتساپ هم همون نمره خطی وای میکنی همون چک شا اکا جون میپارتوی تمام بازی میکنی باکا میدونیم اکو شما دین اکو میدونیم شیرو نه رقم میگیرین شیپانگو رقم میگیرین میدونیم اکو میدونیم رقم میگیریم شیپانگو هم مکسخ شما دین شیرو نه هم مکسخ شما دین شیرو نه رقم میگیریم می نویسیم با باردار آواز چی رفته سای
رقم میگیریم اکوی ما. رقم میگیریم شوی پالانگو. شوی پالانگو رقم رو بنویسیم. رقم میگیریم شوی رو نه. رقم میگیریم اکوی ما. رقم این نارتون بینیم همه کسا شما ده شوی رو نه. شما ده اکوی ما. رقم میگیریم اکو. رقم میگیریم. مینویسیم اکو. مینویسیم رقم میگیریم شوی پالانگو. معك شما ده اکوی ما شوی پالانگو. شما ده معك. رقم میگیریم شوی پالانگو. رقم میگیریم. بنویسیم باردارو. بنویسیم رقم میگیریم شوی پالانگو. رقم باردارو رقم میگیریم. شوی رو نه. رقم میگیریم. این نارتون بینیم همه کسا شما ده شوی پالانگو. همه کسا شما ده شوی رو نه. بنویسیم اکو. بنویسیم رقم میگیریم شوی رو نه. بنویسیم رقم میگیریم. رقممون خالی مونده شوی پالانگو. این نارتون بینیم همه کسا شما ده شوی رو نه. شما ده اکا علی شما ده. اکا علی شوی نه شما ده اکا. اکوی تماشابین ما رقم میگیریم شوی پالانگو. رقممون خالی های. شوی رو نه. رقم میگیریم. رقم میگیریم شوی رو نه. رقم مینویسیم اکو. مینویسیم رقم میگیریم. صادرگلی بوزیمون بردمون 600 روبی. سلام علیکم اکای ریش نپام یاد. شما در کجا نیما؟ سوز خوبی که سلامتیت خوبای؟ الحمدلله براد اوتی بکر. یک جی سماچو سوا. Извини, братан, на узбекском не понимаю, брат. Или на таджикском, или на русском. Играет 21 карта. Здорово, брат. Пусть будет все хорошо. برادرو رقم میگیریم. شیرون نه رقم میگیریم.
Alhamdulillah, брат, у меня тоже хорошо. Вот потихоньку идет. Семья тоже хорошо. Огромное спасибо тебе. Не знаю, брат, что это за игра, но наша игра это на русском называется сека. А ну, по-нашему это будет тринка, наверное. باردارو رقم میگیریم شروع نه رقم میگیریم بازی را سر میکنیم شیپالنگو رقم میگیریم все тогда брат бародару рақам мегирем шепалангу рақам мегирем широи на ну у нас играет братан ровно 21 карта вот от 1 до 7 люди выбирают кто больше баллов набирает тот и выиграл. Ну например раздаем все цифры. Потом люди деньги скидывают, и выигрыш будет. И мы так, вот теперь. И потом мы размешиваем карты, и сейчас будем раздавать карты. Сейчас видишь, братан, сейчас минуточку. Вот так. И потом пошли. Пошли. Номер первый. Номер первый у нас получается ровно 20, брат. Номер первый 20. Номер 2 у нас получается 11. Номер 3. Номер 3 тоже 20. Номер 4. Номер 4. 10 получается. Номер 5. Номер 5. Ау, у нас получается ровно 30, братан. Видишь, братан? Вот это каждый читается по 10. Это будет 30. Номер 6. Номер 6 у нас получается 22. Номер 7. Номер 7 у нас получается тоже 22. Выигрыш вот получает номер 5 за 30. Вот так и играем, братан. Бардаро рахам мегирем, чера на рахам мегирем. Шефалангу рахам мегирем, чера на рахам мегирем. Менайсем, ако менайсем. бардару рақам мегирем шефаланго рақамамон холӣ монда шерӯна рақам мегирем да надо номер выбирать и потом вот именно по этому номеру будешь играть но скажем будешь занимать место бародаро рақам мегирем шефаланго рақам мегирем шерӯна рақам мегирем ҳама ки сахш омади шефаланго ҳама куда омад шерӯна Хорошо, брат. Сейчас вот я думаю, эфир закончишь, что ли. Наверное, начнем после 6, братан.
Потому что сейчас обед, уже народов мало, все на работе. Думаю, что эфир закрыт после 6, открыт. Вот тогда будет народу много, и люди, которые играют, они тоже с работы выйдут и будут играть, то есть. Вечная память, братан. Напиши мне на WhatsApp, вот как эфир выйдет, брат, я тебя позову. Да, брат. Души, брат. Рад был познакомиться, брат. И после 6 часов будем в эфире. Я тебя позову, брат. На WhatsApp напиши, брат, на WhatsApp. Все, люди, всем хорошего дня. И после 6 будем в эфире. Заходите, будем играть.